पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा को नाम रे आमेन। प्रभु जीशु को नाम रे जीसस गॉस्पेल यूट्यूब को आपण मान को हार्दिक अभिनंदन सह स्वागत करे। यूट्यूब माध्यम रे शुणुवा मोर प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी भाई बुढ़ी मान को प्रभु जीशु कृष्ण को नाम रे समस्त को जय जीशु। आसतु मोर प्रिय भाई बुढ़ी माने आज मैंने प्रभुंकर से अनुग्रह हेतु साधारण कालर एकादशतम रविवार रे पदार्पण करियछु। आज प्रथम पठन एजिकेल ग्रंथर पाठ 17 अध्याय 22 रु 24 पद एवं द्वितीय पठन करंत्य मंडली निकट को प्रेरित पावलंकर द्वितीय पत्र पाठ 5 अध्याय 6 रु 10 पद एवं आज पवित्र सुसमाचार मार्क लिखित सुसमाचार 4 अध्याय 26 रु 34 पद पर्यंत। प्रिय भाई और भौणी माने आमे ईश्वर वाक्य प्रति ध्यान करिबा। प्रभु आज आम को एडे प्रेम करी से तांकरी से ही करुणा आम को प्रदान करती एतिपाई से आम को विनम्र हेबा पाई आज वाक्य रे शिक्षा दियंती। प्रथम पठन जदि आपण माने देखिबे सेटारे देवदारू वृक्षर उदाहरण से दियंती। मु सही देवदारू वृक्ष को पर्वत शिख उपरे रोपण करिबी एवं से शाखा प्रशाखा हेबो एवं उत्तम फल उत्पन्न करिबो एवं से छाया सृष्टि करिबो। सेई छाया तले समस्त वन्य पशु पक्षी माने समस्ते सेई छाया तले आश्रय नेबे। ठीक सेही बळी सुसमाचार जदि आमे देखिबा सुसमाचार आजिर सुसमाचार आमानंकु एक स्वर्ग राज्यर दुईटी उदाहरण आमानंकु प्रभु दियंती। गोटे बिहन बुणुतिबा जणे बुणाळींको विषय नै कि गोटे स्वर्ग राज्य सेही परि बोली से मान को माने दर्शांती एवं आउ गोटे पद स्वर्ग राज्य गोटे सरिष दाना परि। बिहन बुणाईर उदाहरण कौन जेते बेले आमे समस्ते एही दिन मानकरे ऋतु अनुसार आमे कौन करू बिहन बुणु चाष करू एवं अनेक चाषबास काम करने आम आरंभ करताऊ। ठीक से ही बोले आज वाक्य रे जड़े बिहन बुणीदेला रात्रि से जगिचे केते बेले ताहा गजा हुए पत्र हुए गच बड़े एवं सीसा हुए ताहा मनुष्य कौन सी शक्ति नहीं कारण प्रभुंकर शक्ति ताहा अटे। जेते बेले पाचिला बोले आमे कौन करू दा लगे ताको काटिबार व्यवस्था आमे करिबार काम होछि हमर। किंतु मोर प्रिय माने ए समस्त विषय कौन कहंती सदाप्रभु परमेश्वरंकर सृष्टि एवं प्रभु परमेश्वर एटारे एही पुरे आमानकु शिक्षा दियंती कारण मनुष्य जहा ईश्वर करंती ताहा जानती नहीं कारण केतेबेले से गजा करंती केतेबेले पत्र तैयारी करंती केतेबेले से गच बढ़ांती कारण ताहा मनुष्य द्वारा असाध्य अटे। प्रिय प्रभुंकर लोक माने आपण माने सुनंती सरिष दाना सबु दाना टारू बाइबल रे कहवा अनुसार सरिष दाना होचे सान। जेते बेले सेई सरिष को बुणा जाए सबु शाक बा साग टारू सरिष साग उच्चा हुए एवं आकाशर पक्षी माने आसंती तार छाया तले आश्रय नियंती बसा करंती। जेमिति कि प्रथम पठन रे से देवदारू वृक्ष रे सबु आकाशर पक्षी माने आसिकी बसा बांधती अंडा दियंती से पिला एटा करंती समस्त विषय हुए। ठीक से ही बोली सुसमाचार रे मध्य से शाखा
ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯାଏ ସାଗର ଶାଖା ତା ତଳେ ଆସି ସମସ୍ତେ ରୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି, ଛାୟା ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମ ପଟର ଶେଷରେ କହନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଉଚ୍ଚ ଅଛି ଗଛ ତାକୁ ନିଚ କରାହବ, ଯେଉଁଟା ନିଚ ଅଛି ସେ ଗଛକୁ ଉଚ୍ଚ କରାଯିବ। ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ କିଛି ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିନମ୍ରତା ଆସିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା ହିଁ କହନ୍ତି, ନମ୍ର ଲୋକ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ଆଜିର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ବିଜୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଣିବାର ଅଛି, ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଆକେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବା, ନହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ କହିଲା ଭଳି, ଯେଉଁ ଗଛ ଫଳ ଫଳିବ ନାହିଁ ତାକୁ ହାଣି କାଟି ନିଆଁରେ ପକାଯାଏ। ଆମେ ଯୋହନ 15 ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଯଦି ଗଛ ଫଳ ଫଳିଲା, ତାକୁ ଅଧିକ ଫଳିବା ନିମନ୍ତେ ମୂଳରେ କଥ ଦିଆହେବ, ତାର ଚାରିଆଡ଼େ ବାଡ଼ ବନ୍ଧା ହେବ, ତାପରେ ପରିଷ୍କାର କରାଯିବ। ଆମେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ତମ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ ହେବା, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆମେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଧାରଣ କରିପାରିବା। ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଜଣେ ସୋରିଷ ଦାନା ପରି। ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସୋରିଷ ଦାନା ଭଳି ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଯାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧା ହେବାର ଅଛି। ବାଇବେଲ କହିଲା ଭଳି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟବନ୍ତ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଛି, କାରଣ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ସେ ଜୀବନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆସନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ସ୍ତୁତି ଗାନ କରିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପିତା, ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ।